ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जेतले ब्रह्मदेव निबात कवच को धर्मवाणी शुणई, हे निबात कवच धर्म कर, अधर्म बाटरे जाओनी, कारण मु तुमको वर देइथिली तुमर तपस्या देखी। तुम्हें जिते घोर तपस्या करिथिलो, तुमर कष्ट को सह्य करि न पारि मु तुमको वर देइथिली। आउ मु तुमको एतिकी शिक्षा देइथिली जे तुम्हें केवल धर्म बाटरे जीव, केबे अधर्म मार्गरे जीवनी। किंतु तुम्हें मो कथा को न मानी आज स्वर्ग अमर्त्य पाताल ए तीन पुर को जिणिबा पाई चेष्टा करिछ। आउ जेते जेते कष्ट देइछ, कहा आखिर लुह झरुछि तो कहीं दुखरे भांगी पड़िछि, कहीं कहीं गृह को परित्याग करी चली जाउछंती। तेणु ये जो पाप सब करिछ से पापर प्रायश्चित करने को तुमको दिने ना दिने पड़ो, दिने ना दिने तुम्हें पापर प्रायश्चित कर। तेणु हे निबात जिते शीघ्र पारी तुम्हें ये बाटरू चली जाओ, ये अधर्म मार्गरू चली जाओ, धर्म मार्ग चल, देखिब तुम पादरे कंटा भी फुटबनी। जिते ब्रह्मदेवंकर कथा को श्रवण करिसंती ना निबात कवच, सेतेबेले ब्रह्मदेव को प्रणाम जणई सेमानकर सैन्य सामंत को धरी एथर निबात कवच निज गृह को प्रत्यावर्तन करिसंती। जेते गृह को प्रत्यावर्तन करिसंती, ब्रह्मदेव सही समय आसी प्रभुंक पाखरे पहुँची जाइसंती। ब्रह्मदेव हर्ष हर्ष बदन रे कहउछंती, हे प्रभु निबात कवच को मु विदाय दे देइछि, विदाय करि देइछि। तेणु आपण हे इंद्रदेव केही भी आ भय करिवार कोनोसी कथा नाही, आउ केही भी भय करंदा, केबे से निबात कवच आउ स्वर्गपुर आक्रमण करिवो नाही। जेतेबेले एक कथा शुणीदेले ना आज इंद्रदेव अत्यंत खुशी हो जाइछंती, अत्यंत आनंद हो जाइछंती। इंद्र पचारिले तातो कि कार्य कल, विधाता बोइले बाबू सबु हेला भल, विधाता बोइले बाबू सबु हेला भल, विधाता बोइले बाबू सबु हेला भल। अचिंते तो स्वर्ग भोग परशुरमणि, बाहुड़ाई देइएथे अइलु जे पुणी, बाहुड़ाई देइएथे अइलु जे पुणी, बाहुड़ाई देइएथे अइलु जे पुणी। तेणु ब्रह्मदेव कहउछंती, हे इंद्रदेव मु सेमानकु बाहुड़े देइछि, तेणु तुमर आ चिंता करिवार कोनोसी आवश्यक नाही, कोनोसी आवश्यक नाही चिंता करिवार। ए कथा सुनी आज इंद्रदेव प्रणाम करुछंती, हे ब्रह्मदेव मु धन्य हो गली, मु आज आपणक पाखरे चिर कृतज्ञ जे आपण निबात कवच को एठारु विदाय करिदेले, एठारु विदाय करि देइछंती। राम कृष्ण ब्रह्मा इंद्र अभय चरण, दास च्युतानंद पशिली शरण, दास दे अच्युतानंद पशिलु शरण, दास दे अच्युतानंद पशिलु शरण। वदंती जे इदं प्रति वाक्य वेदवर, ओ कृष्ण आम्भ भुवने आसिबि जे कर, ओ कृष्ण आम्भ भुवने आसिबि जे कर, ओ कृष्ण आम्भ भुवने आसिबि जे कर। बहुत ही व्रत कर्म संसार विधि, कुंभ क्षत्रि वृत्तिपण हे बसिना सिद्धि, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। एथर ब्रह्मदेव कहउछंती, हे प्रभु हे श्रीकृष्ण एथर मो भुवन को विजय करंतु, अनेक कार्य बाकी अच्छी आपणकर, मो पुर को गले सेठी व्रतघर कार्यक्रम आरंभ हम, तेणु अनेक कार्य अच्छी, तेणु मो पुर को जीवा पड़ो। 748 वेदाति पाठ हम,
विष्णु अंशे जात हेब तुम्बे शुद्ध जाति वसुदेव कोले जात मानव मूरति गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन नंद घरे तुम्बे 8 बरस रहिल कंस मारिबा निमंते मथुरा आइल कंस मारिबा निमंते मथुरा आइल कंस मारिबा निमंते मथुरा आइल विद्या पढ़ी एबे गुरु पुत्र कल दान स्वर्ग शत्रु को कराई आसी समापन एड़े जोगे भेट आउ के मते पाइबा तुम्हे जे बोलिब आम्बे कर्म करता गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु आज ब्रह्मदेव कहते हे प्रभु आपण ए देवता मानकर कष्ट को सह्य करि पारिलेनी मो कथारे ए देवता मानकर कथारे आपण मर्त्य जन्म नेले वसुदेव देवकींकर अष्टम गर्भरे आपण जन्म नेले जन्म नहीं नंद घर को आसिले नंद घरे जशोदा माँकर लालर पालन रे सेठी बड़ हेले आउ 8 वर्ष रे पुणी मथुरापुर को आसी कंस को विनाश कले तेणु प्रभु आपण गुरुंक पाखरु विद्यापाठ ग्रहण करी गुरुंकु दक्षिणा देई आसीथिले स्वर्गपुर रे समस्त किछि बुझिबा पाई ए स्वर्गपुर रे आज निबात कवच को विदाय देइछंती तेणु हे प्रभु आपणकर आउरी अनेक कथा बाकी रही जाइछि जहाँकि हो पारिनी ताकू ए ब्रह्मपुर रे समापन करबा पाई पड़िवो तेणु ब्रह्मदेव कहउछंती हे प्रभु एथर मोहपुर को गमन करिबा नारायण बोइले तो जे तुमर इच्छा देहवंत होई केता न करई रक्षा गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन दियो हे पईता मोते करी व्रत विधि पूर्वर जे मंत्र अछि वेद मंत्रे सिद्धि पूर्वरु जे मंत्र अछि वेद मंत्रे सिद्धि पूर्वरु जे मंत्र अछि वेद मंत्रे सिद्धि तेणु क्षत्रिय धर्म को पालन करिबा पाई व्रत विधि निहाती आवश्यक व्रत विधि की करिबा पाई ब्रह्मदेव जेतेबेले कहउछंती सेतेबेले प्रभु कहउछंती हे ब्रह्मदेव व्रत विधि जदि करिबा विधेय ताले निश्चित व्रत विधि करंतु तेणु दियंतु पैता ताकू मु ग्रहण करिबी तेणु एथर ब्रह्मदेव आवाहन करुछंती नंदीघोष रथ को आवाहन करुछंती कथा बारता हुअन्ते राम भगवान तक्षणे प्रवेश हेला नंदी घोष जान तक्षणे प्रवेश हेला नंदी घोष जान तक्षणे प्रवेश हेला नंदी घोष जान उलुक मंत्र को ब्रह्मा गोप्य करिथिले देव कार्य निमंते ता नेई तांकु देले गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन तेणु जो मंत्र को गोप्य करथिले ब्रह्मा तांकु पैता देई प्रभु को पैता देई से उलुक मंत्र को प्रदान करुछंती आउ कौन कले ना जेतेबेले प्रभु को आयुध माने सही समय भितर आसी पहुँची गले शंख चक्र गदा पद्म ये समस्त आयुध माने आसी पहुँची जाइछंती शंख चक्र गदा पद्म सारंग सहिते श्रीकृष्ण छामुरे आसी मिलिले समस्ते श्रीकृष्ण छामुरे आसी मिलिले समस्ते श्रीकृष्ण छामुरे आसी
ଭିଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଦେବରାମ ହରି ରଥ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ ନମସ୍କାର କରି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଏଥର ସମସ୍ତେ ରଥରେ ବସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସୁନାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷଡ଼ ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁରକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମାର୍ଗେ ରଥ ବାହିଲା ମାତଳି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ବନମାଳି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ବନମାଳି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ବନମାଳି। ଦେଖନ୍ତି ପିତାମର ପୁର ଅତି ସଞ୍ଚ ନାଇଁ ପଟାନ୍ତର ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ ଯେ ମଞ୍ଚ। ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ ଯେ ମଞ୍ଚ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ ଯେ ମଞ୍ଚ। ଅକ୍ଷୟ ଜରାମର ପୁରୁଷର ବାସ ମହାପ୍ରଳୟ କାଳେ ନୁହନ୍ତି ବିନାଶ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମାର୍ଗରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉଡ଼ିଗଲା ସିଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଦେଖି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଉଛନ୍ତି। ଆହା ଅପୂର୍ବ ସେ ପୁର ଭୂଲୋକ ଭୁବଲୋକ ସ୍ୱଲୋକ ମହଲୋକ। ତେଣୁ ଏ ଲୋକ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ସେ ବ୍ରହ୍ମାଲୋକ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମା ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି ଆଜି ଦେବତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଅପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଦେଖି ଏ ଦେହ ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ବନ୍ଧୁ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରର କାରିଣୀ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ପୁରର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏ ମାଳ ମାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗତର ବନ୍ଧୁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦୁଇ କରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବତାମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜୀବନଟା ଆମର ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଲନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଦେବ ଦେବ ବିଶ୍ୱବାସୀ କେବଲନ୍ତି ଏଇ ମଲ କଂସ କେସି ନାସି କେବଲନ୍ତି ଏହି ମଲ କଂସ କେସି ନାସି କେବଲନ୍ତି ଏହି ମଲ କଂସ କେସି ନାସି। ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଛି ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଜାଣି ଜଣେ ଏ ସନକ ବିଚାରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜନେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଲୋକେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗୃହେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ରଥ ରଖି ପୁରେ ବିଜେ କଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଆଜି ରଥ ଚାଲିଛି ଆଗରେ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତେ ଦେବତାମାନେ। ଏତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁରରେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁରର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ହାତରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଧରି ବନ୍ଦାପନା କରି ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଛଟି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। आपे ब्राह्मणी होइले अर्घ्य घेनी करे अभिषेक कले राम कृष्ण को ऊपरे अभिषेक कले राम कृष्ण
कृष्णଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଷେକ କଲେ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ପରେ ପାଟର ମୁଚୁଳି ସେ ପଲଙ୍କେ ବିଜେ କଲେ ରାମ ବନମାଳି ସେ ପଲଙ୍କେ ବିଜେ କଲେ ରାମ ବନମାଳି ସେ ପଲଙ୍କେ ବିଜେ କଲେ ରାମ ବନମାଳି ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଜେ କଲେ କନକ ଆସନେ ଆଉଜି ବସିଲେ ରତ୍ନ ଖମ୍ବେ ଭ୍ରାତା ମାନେ ଆଉଜି ବସିଲେ ରତ୍ନ ଖମ୍ବେ ଭ୍ରାତା ମାନେ ଆଉଜି ବସିଲେ ରତ୍ନ ଖମ୍ବେ ଭ୍ରାତା ମାନେ ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବଳରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଷଡ଼ଭ୍ରାତା ସମସ୍ତେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଭୋଜନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିଲେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭ୍ରାତାମାନେ ତେଣୁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଷଡ଼ଭ୍ରାତା ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆଜି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏଥର ସୁକମୁନିକୁ ପରୀକ୍ଷା ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ସୁକମୁନି ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁରରେ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁରରୁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରତ ଘର କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତେଣୁ ସଂସାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଛୋଟବେଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିଲେଣି ଜନ୍ମରୁ ପୂତନା ରାକ୍ଷସୀକି ମାରିଲେ ପୂତନା ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଅଘାସୁର ବକାସୁର ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବୋମାସୁର ଏ ସମସ୍ତ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲକୁ ବିନାଶ କଲେ କଂସକୁ ନିଧନ କଲେ କାଳିକି ଦଳନ କଲେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଆସି କଂସକୁ ବିନାଶ କରିବା ପରେ ତାପରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସାନ୍ଦୀପନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ ସାନ୍ଦୀପନିଙ୍କ ପାଖରୁ ମାତ୍ର 7 ଦିନରେ ସବୁକିଛି ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ବାବଦରେ ମାଗିଦେଲେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର 6 ପୁତ୍ରକୁ ଯମରାଜ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯମପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବରୁଣପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବରୁଣପୁର ଯାଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ନିବାତ କବଚ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ସେତେବେଳେ ନିବାତ କବଚକୁ ବିଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମାୟାଧର ମାୟା କଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅନେକ ଗୌରବ ପାଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ରହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ନିବାତ କବଚ ଡରେ ଦେବେ ପଳାଇଲେ ଯେ ଯାଶ୍ରମେ ଆସି ବାହୁଡ଼ି ରହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ତେଣୁ ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିବାତ କବଚ ତାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରି ଫେରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ ଯେ ନିବାତ କବଚ ଏଥର ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ତେଣୁ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କର ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଲୁଚିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ସଜାଡ଼ି ସୁଜୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଣି ଦେବକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କର ସଭା ଚାଲୁଛି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନର মেষ রাশি কি যে শুভ অটে চন্দ্রবার মেষ রাশি কি যে শুভ অটে চন্দ্রবার মেষ রাশি কি যে শুভ অটে চন্দ্রবার এথর ব্রহ্মদেব চিন্তা করুছন্তি প্রভুঙ্কর বড়ু ঘর হব ব্রত ঘর হব তেণু গোটিয়ে ভাল দিন ব্রহ্মদেব গোটিয়ে ভাল দিন দেখিলে বিশাখা নক্ষত্র কৃষ্ণ পক্ষ পঞ্চমী তিথি মেষরাশির সোমবার তেণু এই শুভ যোগরে আজ প্রভুঙ্কর ব্রতঘর কার্যক্রম আরম্ভ হব এইভাবে দিନରେ তেণু যেতবে সমস্ত দেবতা মানুষ নিমন্ত্রণ করুছন্তি যে আজ প্রভুঙ্কর ব্রতঘর হব সমস্তে উপস্থিত রহিব
चंद्र ग्रह तार बार तिथि शुभ अछि बेल 5 घड़ी रे जे व्रत जगाईछि गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन विश्वकर्मा राई आज्ञा देले कुशधर छाया मंडप जे बेदी तू निर्माण कर छाया मंडप देवेती तू निर्माण कर छाया मंडप देवेती तू निर्माण कर। तेणु आज विश्वकर्मा मंडप को सजई देइछंती गोमय जल रे लिपा पोछा करी सुंदर भाव रे झोटी पकई सुंदर भाव रे सजई देइछंती मंडप को कामधेनुर कलारू ये सकल जात उपहार द्रव्य मान सृजिल गोमात गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन राम कृष्ण बड़ू घर सुभिला त्रिपुरे कपिलासरे भारता पाइले ईश्वरे गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन रामकृष्णंकर बड़ू घर हम ए कथा को समस्त देवता माने जानी पारिले समस्त देवता मान को निमंत्रण करिसेंती ब्रह्मदेव ए कथा को सुनी पारिले देवदेव महादेव तेणु देवदेव महादेव प्रभुंकर बड़ू घर दर्शन करने पाई समस्त शिवगण को नहीं आज धाई आसी ब्रह्मपुर को कार्तिक गणेश नंदी भृंगी नागार्जुन पार्वती देवी की घेनी विजय त्रिलोचन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन डिबी डिबी डम्बरू जे बाजे नव कोटी सिरे गंगा देवी कल कल ध्वनि रटी गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु आज देवदेव महादेव माता पार्वती को धरी गणेश कार्तिक नागार्जुन एवं शिवगण को धरी आसी पहुँची जाइछंती ब्रह्मांकपुर रे। तेणु ब्रह्मांकपुर रे देवदेव महादेव को देखी सपरिवार को देखी आज ब्रह्मा कौन कहउछंती सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे। आज तो समय हो जाइछि तेणु बाणी की विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा। भज गोविंद जप गोविंद 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 बोल रे भज गोविंद जप गोविंद 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 भज रे भज गोविंद भज गोविंद 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 भज रे भज गोविंद बप गोविंद 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 भज रे गोविंद बोल गोपाल बोल राधे राधे गोविंद बोल गोविंद बोल गोपाल बोल राधे राधे गोविंद बोल भज गोविंद भज गोविंद 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 भज भज रे भज गोविंद भज गोविंद 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 भज भज रे